Alhamdulillah Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. اتقوا الله فقد فاز المتقون. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين Jamaah Masjid Baitul Abidin rahimakumullah. Marilah kita selalu berusaha untuk senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan cara berusaha semampu kita di dalam melaksanakan semua perintah-perintahnya Allah dan memaksa diri kita di dalam menjauhi dan meninggalkan semua larangan-larangan Allah, agar kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Orang-orang yang beruntung, orang-orang yang bahagia, orang-orang yang selamat di dunia ini dan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Masjid Baitul Abidin rahimakumullah, diterangkan dalam kitab Madarijus Su'ud Syarah Al-Barzanji, karya dari Syekh Muhammad Nawawi Banten, bahwa di tongkatnya Nabi Musa alaihi salam yang panjangnya 10 zira' dan mempunyai nama Zaidah, yang tongkat itu bisa membelah lautan, bisa berubah menjadi ular besar, dan bisa bersinar terang di kala kegelapan. Bertuliskan 4 maklumat sebagai peringatan. Pertama, yang tertulis di tongkatnya Nabi Musa alaihi salam, kullu sultan la ya'dilu fi sultanatihi huwa wa fir'aun sawa'un. Setiap sultan, setiap raja, setiap penguasa, setiap pemimpin yang tidak adil di dalam kepemimpinannya, huwa wa fir'aun sawa'un, maka dia dan Fir'aun itu sama. Lalu apa yang dimaksud dengan adil yang diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan senantiasa dibaca oleh para khutib di setiap akhir khutbahnya? Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah
memerintahkan agar berbuat adil dan kebaikan. Arti adil kata ulama adalah wad'u syai'in fi mahallihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Lawan kata dari adil adalah zalim, yakni wad'u syai'in fi ghairi mahallihi, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Jadi adil kata ulama adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau sesuatu itu misalnya berupa sandal, maka tentunya tempatnya adalah ada di bawah atau di bawah kaki kita. Kalau sandal kita letakkan di atas kepala kita, maka berarti kita telah berbuat zalim, berbuat tidak adil, karena menempatkan sandal bukan pada tempatnya. Begitu pula seorang pelanggar hukum harusnya dihukum, bukan malah dijadikan penegak hukum. Sebab sapu yang kotor tidak akan pernah mampu untuk membersihkan lantai yang kotor. Seorang koruptor harusnya tempatnya di penjara, bukan ditempatkan di kantor dan di gedung yang mewah. Seorang penjahat, seorang pembunuh, seorang pengkhianat harusnya dihukum dengan berat, bukan malah mendapat backingan yang hebat, bahkan diangkat jadi penasehat. Kalau hal ini dilakukan oleh seorang pemimpin, maka berarti ia telah berbuat zalim, telah berbuat tidak adil. Yang kata tulisan yang ada di tongkatnya Nabi Musa alaihissalam, huwa wa fir'aun sawaun, dia dan Fir'aun itu sama. Kenapa? Karena Fir'aun adalah sosok dari figur kepemimpinan yang lepas dari kontrol iman. Dan Fir'aun akan terus ada dan bermunculan dengan nama dan gaya yang berbeda, namun esensinya sama. Kalau Fir'aun dulu di masa Nabi Musa alaihissalam, dengan segala kesombongannya, dengan segala kecongkakannya, dengan segala keangkuhannya, dengan segala kesewenang-wenangannya, memproklamirkan dirinya sebagai Tuhan, mengklaim dirinya sebagai Tuhan yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Ana rabbukumul a'la, kata Fir'aun, saya adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Itu Fir'aun di masa Nabi Musa alaihissalam, mengklaim dirinya sebagai Tuhan yang paling tinggi, hingga siapapun yang mengancam kekuasaan Fir'aun dihabisi dan dilenyapkan, meskipun itu berupa anak-anak bayi. Fir'aun di masa kini bisa jadi tidak memproklamirkan dirinya sebagai Tuhan, bisa jadi tidak mengklaim dirinya sebagai Tuhan, namun dengan segala kelicikannya, dengan segala kemunafikannya, dengan segala pencitraannya yang dilakukan di media, mampu mempengaruhi banyak orang hingga selalu dielu-elukan dan didewa-dewakan. Meskipun berbagai macam kebiadaban telah dilakukan, berbagai macam kezaliman telah dilakukan, berbagai macam pelanggaran penyimpangan telah dilakukan, tetap mendapatkan dukungan, pembelaan dan pembenaran. Lalu yang kedua yang tertulis di tongkatnya Nabi Musa alaihissalam adalah kullu alim la ya'malu bi'ilmihi huwa wa iblis sawaun. Setiap orang alim la ya'malu bi'ilmihi, yang tidak mengamalkan ilmunya, huwa wa iblis sawaun, maka dia dan iblis itu sama. Kenapa? Karena iblis adalah sosok dari figur makhluknya Allah yang sangat amat alim, luar biasa. Hingga saking alimnya iblis, sampai-sampai menjadi da'inya para malaikat, menjadi guru besarnya para malaikat selama 40.000 tahun di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Hingga iblis mendapat gelar Aqrabul Muqarrabin,
paling dekatnya makhluk-makhluk yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sayang, keluasan ilmu yang diberikan oleh Allah kepada iblis, tingginya ilmu dan kedudukan yang diberikan oleh Allah kepada iblis, banyaknya ilmu yang diberikan oleh Allah kepada iblis, disalahgunakan, tidak diamalkan. Ilmu yang dimiliki oleh iblis digunakan untuk mendebat Allah Subhanahu wa ta'ala, digunakan untuk menentang perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, digunakan untuk menerjang syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapapun orangnya, sebanyak apapun ilmunya, apapun gelarnya, kiaikah dia, ustadzkah dia, ulamakah dia, buyakah dia, profesor doktorkah dia, kalau ilmunya tidak diamalkan atau ilmunya disalahgunakan hanya demi untuk mendapat banyak uang dan untuk mendapatkan jabatan, lalu berani menerjang hukum-hukum Allah, berani menerjang larangan Allah, berani melanggar perintah Allah, berani melanggar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka orang alim semacam ini, kata tulisan yang ada di tongkatnya Nabi Musa alaihissalam, huwa wa iblis sawaun, dia dan iblis itu sama, yang nantinya akan sama-sama diazab di nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kata Imam Ibn Ruslan dalam kitab Matan Az-Zubat, fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Setiap orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya, fa'adzabun min qabli ubadil wasan, maka akan diazab, akan disiksa sebelum para penyembah berhala disiksa nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Lalu yang ketiga yang tertulis di tongkatnya Nabi Musa alaihissalam adalah kullu ghaniyin la yantafi'u bimalihi huwa waqarun sawaun. Setiap orang kaya, konglomerat, hartawan yang tidak memanfaatkan hartanya di jalan Allah, yang tidak mau mengeluarkan zakat, tidak mau bersedekah, tidak mau berinfak, tidak mau membantu pembangunan masjid, tidak membantu pembangunan pondok pesantren, tidak mau menyumbang pembangunan musalla, tidak membantu majelis taklim, tidak membantu fakir miskin dan anak-anak yatim, maka orang kaya semacam ini, kata tulisan yang ada di tongkatnya Nabi Musa, huwa wa qarun sawaun, ia dan Qarun itu sama, yang nantinya akan sama-sama diazab dengan menggunakan semua harta yang dimilikinya. Nanti harta yang dimiliki oleh orang kaya yang tidak mau berzakat, yang tidak mau berinfak di jalan Allah, akan dikalungkan di lehernya dan dirubah menjadi api. Seandainya api yang itu merupakan hartanya di dunia yang diikatkan, yang dikalungkan di lehernya itu diletakkan di dunia, maka semua dunia ini akan terbakar, semua gunung akan hancur, dan semua laut airnya akan mengering, akan habis, karena saking dahsyatnya, panasnya harta yang dulu itu tidak dikeluarkan zakatnya, tidak digunakan untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang keempat, yang terakhir, yang tertulis di tongkatnya Nabi Musa alaihissalam, kullu fakirin la yasbiru ala fakrihi huwa wal kalbu sawaun. Setiap orang fakir, orang miskin yang tidak sabar dengan kefakirannya, tidak sabar dengan kemiskinannya, tidak sabar dengan ujian dan cobaan yang diberikan oleh Allah, tidak sabar dengan ketentuan dan ketetapan-ketetapan Allah, huwa wal kalbu sawaun, maka dia dan kalbun itu sama-sama cepat mengeluh dan menggonggong ketika ada sesuatu yang menimpanya. Padahal jikalau orang fakir, orang miskin itu sabar terhadap semua cobaan dan ujian yang diberikan oleh Allah, terhadap semua ketetapan-ketetapan Allah, terhadap semua ketentuan dan musibah yang diberikan oleh Allah, maka janji Allah dalam Al-Quran, innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab, sesungguhnya pahala yang akan diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang sabar menghadapi musibah dan cobaan dari Allah, ajrahum bighairi hisab, pahalanya tanpa hisab,
tidak bisa dihitung secara matematika. Saking banyaknya dan saking besarnya pahala yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang sabar. Mudah-mudahan kita semua tidak termasuk ke dalam 4 orang, tidak termasuk ke dalam 4 golongan yang tertulis di tongkatnya Nabi Musa alaihi salam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. الحمد لله حمدا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذنبا لمن جهد به وكفر وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الإنس والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فيا عباد الله اتقوا الله وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رضى عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الستة المتممين العشرة الكرام وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وقوم الإسلام والمسلمين وانصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين وانصر إخواننا المسلمين في إيران وفي يمن وفي العراق وفي لبنان وفي أي كل مكان يا رب العالمين. ودمر إسرائيل وأمريكا وأعوانهم جميعا دمرهم تدميرا دمرهم تدميرا دمرهم تدميرا يا قوي يا متين يا منتقم يا رب العالمين. اللهم أصلح من في صلاح الإندونيسيا والإندونيسيين وأهلك من في هلاكه صلاح الإندونيسيا والإندونيسيين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واهب العطيات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر لا إله إلا الله.
تسوية الصفوف وتمام الصلاة. استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله الحمد لله المقصود والله صلي فرض الجمعة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم والأسر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم ما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره العظيم. سنة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات تقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك عن الدرجات وتبلغنا أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم إنا نسألك اللطف فيما جرت به المقادير. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من سيدنا ونبينا محمد عبدك ورسولك ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه سيدنا ونبينا محمد عبدك ورسولك. اللهم يا غني يا حميد يا مقيم يا معيد يا رحيم يا ودود أولنا بحلالك عن حرامك بطاعتك عن معصيتك وبفضلك أمن سواك. اللهم يا غني يا حميد يا مقيم يا معيد يا رحيم يا ودود أولنا بحلالك عن حرامك بطاعتك عن معصيتك وبفضلك أمن سواك. اللهم يا غني يا حميد يا مقيم يا معيد يا رحيم يا ودود أولنا بحلالك عن حرامك بطاعتك عن معصيتك بفضلك أمن سواك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بحق سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
بخلفية الله التي في سبيل المجاهدين وخلفية في الله الشفاعة لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم إلا بلا حول ولا قوة إلا بالله العظيم يا وشفاعة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم يا صدق نفسي جبريل عن يميني ومنك عن يساري صالح خلفي محمد ومن أحسن سبيلي نبأني هذا أخذ سليمان بن سعيد من كلام بين الله جفي ونور الإسلام الكريم والله المستعان الداني لا إله إلا الله كلمة عن الصلاة بالمنتشر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Belum ini yang ada semasa.